बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन बिरयानी, वो भी घर में, और वो भी सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद गर्म पानी करके उसके अंदर डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ठीक है। और साथ थोड़ी देर के बाद एक दो बार मैंने चम्मच हिलाया है, ताकि हाँ, नमक डालना चाहें अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप गरम मसाले में से आप बड़ी इलायची डाल सकते हैं और ज़ीरा डाल सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ अच्छी लगती है आपको वो आप डाल सकते हैं। फिर मैंने एक तरह आधा कप जो है ना वो मैंने ऑयल का लेके उसके अंदर मैंने प्याज डाले हैं। 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको चॉप करके वो अंदर डाल दिया है, ठीक है। चॉप करने के बाद मैंने उसको अंदर मिक्स करूँगी, अच्छे से प्याज़ों को मिक्स करूँगी हत्ता कि इनका कलर लाइट ब्राउन आ जाए, ठीक है। करते करते देखिएगा अभी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल चेंज हो चुका है अब तो, ठीक है। और अब हमारा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है तकरीबन और मिक्स करते रहिएगा ताकि नीचे से एक साइड से या किसी भी साइड से ख़राब ना हो। हमारी बिरयानी का टेस्ट कड़वा ना हो जाएगा अगर प्याज जल जाएंगे तो, ठीक है। इस बात को आप छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारी जो कुकिंग है बड़ी बेहतरीन हो सकती है, और इंतहाई सिंपल चीज़ों के साथ। चिकन आधा किलो लिया और उसको अब मैंने डायरेक्ट डाल दिया अंदर, और जी अब मैं इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी इसके ऊपर कि ताकि जो चिकन का जो है ना एक टाइप फ्राई हो जाए। फिर दूसरी साइड कर दूँगी और दूसरी साइड करने के बाद वो भी फ्राई हो जाए, दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने टमाटर 4 अदद लिए हैं, हरी मिर्च 6 अदद लिए हैं, उनको काट लिया और वो भी अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। देख लें कि सिंपल है, बहुत आसान है, घर की चीज़ों से बनी हुई है और साफ़ सुथरी, ठीक है। ये हम बाज़ार से लाते हैं, बेशक हमें होता है जी हम बाज़ार से लाए हैं, लेकिन टेस्ट वाइज और साफ़ सुथरे के हिसाब से जो है ना वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती जो हम अपने घर में प्योरिटी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अब जी इनको मिक्स आउट करेंगे ताकि टमाटर गल जाएं और हरी मिर्चें भी थोड़ी ना उनका टेस्ट सब में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता चिकन का और जो हमारे प्याज थे उनका, टमाटरों का, हर चीज़ का कलर जो है, क्योंकि हमने स्मेल नहीं आने देनी। मुझे वो ना जो चिकन से स्मेल आता है ना उससे मेरा बड़ा होता है कि नहीं, खाने में स्मेल नहीं आनी चाहिए। ख़ास तौर पे चिकन की जो स्मेल है ना वो अच्छी नहीं लगती होती, सारे खाने का वो भट्टा बैठाने वाली बात हो जाती है। तो जी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स आउट कर लिया है। अब बहुत अच्छे से मिक्स आउट करने के बाद अब हम इसमें दही को ऐड करेंगे, ठीक है। ये जी अभी तो मेरा है कि अच्छे से रेड डोले, क्योंकि वो ना टमाटर भी अच्छे से मिक्स हों। बिरयानी में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। कुछ लोगों की बिरयानी में मैंने देखा है ये इमली का जो है ना वो मैंने इमली डाली है, तकरीबन 1 कप जो है भिगो के रखी हुई थी वो डाल दिया। इमली की एक तो ये है कि तासीर ठंडी होती है, ठीक है। दूसरा ये ना चावलों को बैठाती नहीं है, यानी सही रहती है। दही 1 कप डाल दिया, ऐड कर दिया जी मैंने, दही का 1 कप ऐड किया है। इमली और दही 2 चीज़ें ऐड और कर दी हैं, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जब थोड़ी सी दही इसमें मिक्स हो जाएगी और ये है कि शामिल करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे बाकी मसाला जार डालना शुरू कर दूँगी। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट एक भरा हुआ चम्मच जो है वो भी ऐड करना है, और वो इस टाइम ऐड करना है। अगर हम शुरू में डाल देंगे ना तो अदरक पेस्ट और लहसुन का पेस्ट जो है वो जल जाएगा, ठीक है। जलने की वजह से ना उसके अंदर से जो आपके बिरयानी का टेस्ट होगा ना वो जला जला आएगा। ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि बिरयानी में शुरू में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के जी फ़ारो कर दिया काम, हम जी हो गया ये हमारी एक चीज़ ऐड होगी है, क्योंकि वो कड़वा जायका देती है। अब गरम मसाले का 1 पाउडर और बिरयानी मसाला 1 चम्मच मैं डालती हूँ। मैं बिरयानी मसाला ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों के टेस्ट पे होता है। तो हम लोग जो है मेरे होता है कि फैमिली मेम्बर्स को बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, लाइट भी ना हो। हल्दी मैंने आधा चम्मच ऐड की है, क्योंकि मैं बिरयानी मसाले का 1 चम्मच डालती हूँ, बाकी दीगर मसाला जात मैंने फिर सारे ऐड करने होते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है जी, और उसके बाद मैं डालूँगी सुरख मिर्च, ठीक है। कुटी हुई 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 ही चम्मच मैंने वो वो दूसरी होती है ना पीसी हुई सुरख मिर्च वो डाली है, ठीक है।
1 چمچ وہ ایڈ کر دی ہے. نمک میں نے ایڈ کرنی ہے جی کتنے چمچ؟ 2 چمچ. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر آپ کے رائس زیادہ ہے، آپ کا چکن زیادہ ہے تو آپ اس میں زیادہ ایڈ کریں گے. میں نمک اس لیے بھی کم یوز کرتی ہوں کہ ایک تو یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے اور دوسرا نا یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے. تو اب ہمارے گھر میں یہ روٹین آ چکی ہے کیونکہ میری ماشاءاللہ سے صحت کافی بڑھ چکی تھی. اس وجہ سے اب ہم نا ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح استعمال کریں جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دینا ہو، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دینا ہو، ہماری فیملی ممبرس کے لیے نقصان دینا ہو اور سارے شوق سے کھا سکیں. ٹھیک ہے. اب جی اچھے سے مکس کر لیا ہم نے، اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی. ابھی تو ہم اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالہ سارا جذب بھی ہو جائے اور یہ اچھے سے پک بھی جائے. اب تقریباً 5 سے 6 منٹ لگے اور میری بڑا اچھا سا بھننے کی خوشبو بھی آنی شروع ہو چکی ہے اور یہ جو مسالہ جاتے ہیں وہ چکن میں مکس بھی ہو چکے ہیں اور جذب بھی ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہ چکن میں صرف مکس ہوئے ہیں، چکن میں اچھی طرح جذب بھی ہو چکی ہیں اور نا بڑی وہ میں نے چکن کو دیکھا ہے کہ وہ گل بھی چکا ہے. اب جی مکمل ریڈی. پھر میں نے 5 منٹ کا اوپر ڈھکن دے دیا تھا تاکہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے. آئل چھوٹ چکا ہے، سالن ریڈی ہو چکا ہے بریانی کے لیے. اب ہماری یہ چیز تیار ہو چکی ہے، یہ مکمل ریڈی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں کیا کریں گے، چاولوں کی لگائیں گے تہیں. ٹھیک ہے. چاول سب سے پہلے میں نے ایک بڑی دیچکی لے لی ہے تاکہ کھلے سے چاول بن سکے. پھر میں نے چاولوں کو پہلے سادہ چاول بوائل کیے ہوئے ڈالے ہیں. پھر اوپر میں نے یہ بریانی کا جو مسالہ اور چکن والا مسالہ بنایا تھا، سالن بنایا تھا، وہ ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ایسا ہو کہ یہ ایک ہی جگہ پہ جھرمٹ نہ لگا ہو کہ سالن کا ایک ہی جگہ پہ جھرمٹ پڑا ہو، بلکہ ایسا آپ نے سارا ایک جیسا ایک لیول پہ ڈالنا ہے. پھر اوپر سے رائس ڈال دینے ہیں تاکہ ہمارے اوپر والی جو مسالہ جات بچے ہیں یا جی. ہاں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ پہلے کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو ہم نے زردے کا کلر ایڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں پہلے مسالہ جات ایڈ کرتی ہوں، یعنی یہ جو چکن کا سالن بنا ہوتا ہے پہلے میں وہ ایڈ کرتی ہوں، پھر اوپر سے زردے کا رنگ ایڈ کرتی ہوں. تو پھر وہ ایک دم سے وہ مکمل یلو والی نہیں ریڈی ہوتی. ہاں دوسرا ایک اور بات بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ زردے کا رنگ آپ چاہیں تو پانی میں یا دودھ میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں وہ ایسے نہیں استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس سے ایک تو چاول بیٹھ جاتے ہیں، نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ وہ نا ایک اور طرح سے کلر یعنی پھیل بہت جاتا ہے. تو اس طرح میں ڈائریکٹ اوپر سے ڈال دیتی ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کچھ چاول بہت ڈارک آ جاتے ہیں، کچھ لائٹ اور کچھ اس سے بھی لائٹ. اب اس میں ہم نے پودینہ ڈال دیا ہے. پودینہ جو ہے کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا، چاہے تو ہری مرچیں بھی ایڈ کر لیں اور جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی براؤن پیاز کر کے آپ نے اگر رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے دم لگا دیا ہے اور دم جو ہے وہ لگانے ہیں تقریباً 8 منٹ تک دم لگا دیا. 8 منٹ دم لگانے کے بعد ابھی جی 8 منٹ گزر چکے ہیں اور انتہائی لائٹ رکھنی ہے اور جی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بریانی اور بہت ماشاءاللہ خوشبو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے اور مسالہ جات بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور جی یہ دیکھیں جی ہماری بریانی ریڈی ہے. پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب مست کیجیے گا.